जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मान फूडी एसके शिवना चैनल को बहुत सारा स्वागत जनाऊँगी। सो बंधु आज आम बनइबा बंधा कोबी सोयाबीन बड़ी रे स्वादिष्ट रेसिपी। तो नुआ रेसिपी बनावा मु रेसिपीटा केमती बनाऊँगी प्रथम रु शेष पर्यंत संपूर्ण देखंतु। आपण माने भल लागले कमेंट माध्यम जणेबे आ शेयर भी करंतु। चलंतु आम स्वादिष्ट रेसिपी आरंभ करबा। देखंतु मु गोटे बंधा कोबी नै आइजी। ये बंधा कोबीटा 1.5 केजी हम आम आधे कंकरा अधा नहीं जा माने 700 ग्राम बंधा कोबी फाड़े काटिद आम फाड़े करे बनइबा। प्रथम काटिद बंधा कोबी जो काटिबा ना धोईकरी काटिबा। आम काटिकी धोइले कना पानी अंश अधिका टिके बाहरिबो सेति पे आम आको प्रथम काटिदेबा बंधा कोबीटा मझिरु तापर धोइदेबा पे सरसर करी काटिदेबा। काटि दे साला पे आपन मानु देखौची खंतो मु कोबीरु फाड़े एंती काटि देइची। आम कंकरा कोबीटा कोन कजी मु धोई भी देइची तापर आम काटिबा पूरा गुंड गुंड करी काटिबा। आपण लंबा साइज कले पतला टे काटे पतला टे काटले जल्दी टे सीझी जीवो। देखंतु मु कोबी तक एमती गुंड गुंड काटि देइची। तापर आम आलू भी नहीं जाइए ये आलू दुईटा कौन कर काटिकी पानी रे पकई देइची ताते चोपा छड़े केमती काटिदबा। ये साइज काट देइची एडी खण कट काट देइची कोन टे जल्दी टे सीझी जीवो। चोपा भी छड़े देइची पानी रे पकई देइची कला न पड़िबा पई। देखंतु गोटे कंसा पात्र नै जी आम सेतरे सोया बड़ी की नै जीवा नै जी 50 ग्राम 60 ग्राम पाखा पाखा बड़ी हबो। आम एथे कौन करवा गरम पानी देवा। देखो गरम पानी देंगे आम 7-8 घंटा पर्यंत बतुरे दवा। ठीक पानी टे भल कि बतुरी गले बड़ीटा आउरी फुली जीव। आ गोटे गिना नहीं जीवा से गिना रे गोटे चामच गोटा जीरा नहीं जीवा गोटे चामच धनिया नहीं जीवा भजा धनिया न कंचा धनिया नवा पान मधुरी अध चामच नवा। तापरे आमे सेतरे 10-15 टी गोलमरीच गोटा गोलमरीच 2 खंड दालचीनी बड़ अलैच और छोट अलैच 2 टी लवंग 4-5 टी नहीं जीवा। आपण माने बड़ अलैच न नियंते ताले 4-5 टा आपण माने छोट अलैच नहीं परंती। तापरे आमे सेतरे सुखला लंका दिटा नहीं जीवा आपण माने सुखला लंका बदल रे कंचा लंका नहीं परंती। आमे सेतरे कोन करा गरम पानी टे देबा टे बुड़िया पर्यंत 5 मिनिट पर्यंत टे बतुरे दबा। ये सब बतुरी गला परे गरम पानी टे नखो उमची गरम पानी एते ततला नहीं आम से पानी के दबा। देखो गोटे ग्राइंडर जार नहीं जाइए आम से जो बतुरा होता 5 मिनिट होगा बतुरी गला आम पानी सह सबुतक देदबा। गोटा मसला सब बतुरी थे देखो सबुतक जेहेतु निगला आम से रसुण 8-10 फुट अदा एमती छोट खंडे माने गोटे इंचीर अदा छोट छोट काट देजी आपको सब आम ग्राइंडर जार नहीं जावा। कौन करा गोटे टमाटर कटा नहीं जावा मो टमाटर जो काटी गोटे गोटा टमाटर कटा होची आम से देखो अधे नहीं जावा टे बड़ टमाटर आम से अधे टमाटर नहीं जावा आउ अधे एमती रखीदबा। आपको चलतु चिकन करी बाटी आनिबा। देखो जो सोया बड़ी बतुरा है से केमती बतुरी गला हाथ चिपला देखो चारिआडे भी गेटा अंश नहीं सब समान भाग बतुरी गला। जेहेतु गरम पानी बतुरा था पानी भी ठंडा हो गला आम हाथ में भल कि चकर चकर दबा आ चुपुड़ी आ गोटे पात्र को नहीं जावा सेमती आ 2-3 दबा ठंडा पानी भलसे धोईदबा। तो चुली लगे कड़े बसई देजी आम से सोरष तेल आम बनइबा। सोरिष तेल 2 चामच पकईदबा। आम से कौन करवा आलू पकईदबा। तापर आम आलू गोटे मिनिट पर्यंत भाजिबा। देखो एमती आम गोटे मिनिट पर्यंत भाजवा टे अल्प अल्प दाग लगे पर्यंत। देखो आलू जेहेतु अधे भाजी गला आम से सोयाबीन बड़ी की पकईबा। पकईक आम चलईदबा। सोयाबीन बड़ी आलू को एकाठी आम भाजिबा। आम एथेर कौन करवा स्वाद नहीं आम लुण पकईदबा अध चामच लुण हलदी गुंड पकईदबा अध चामच। तापर आम भाजिबा। आम कौन करा मझे मझे बड़ी की एमती चापी दूथा आज पानी अंश ना सब जाक निगिरी जीव। हल्का हल्का टे जाल दबा भाजिबा सीझा पर्यंत आ बड़ी भी टे पोड़पोड़ हवा पर्यंत। आम से काश्मीर लका गुंड अध चामच टे कम पकईदबा टे कलर देखा जा पर्यंत देखा जाए आम से पकाऊ एमती आम कौन करा भल लगे भाजीदबा सोया बड़ी की आलू को। सहज रेसिपी आपण माने रेसिपी टाको शेष पर्यंत देखंतु आपण माने मु केमती बनाउटी मांस कषा परी स्वाद पाइबे एमती बनैले एमती भल लगे हम कषीदबा। ये सब पोड़पोड़ हो आसलानी आलू देखंतु सीझी आसलानी जेतु दर सीझा गलानी आ अल्प भाजी देले हो जिवो। आलूटा जेमती सीझिबा दरकार काना तेल जदि एकाथरे न सीझिबो तरकारी भी सीझिबो नै सेमती दर सीझा रही जिवो। आदि पानी एमती अल्प अल्प चापी देला बाहर छी आम एमती
ବାରମ୍ବାର ଚଲେଇବେ ଯେମିତି ତଳେ ନ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ସୋୟାବଡି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କରେଇରେ ବି ଟିକେ ଲାଗିନି। ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ସୋୟାବିନ୍ ବଡିକି ଅଧିକା ସମୟ ବତୁରିଦେବେ ତାହେଲେ ସେ ଛିନି ନେଇଯିବ, କରେଇରେ ଭାଜିଲା ବେଳେ ଖାଲି ଲାଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଗିନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବି ଲାଗିନି। ଆମେ କଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଏପାଶ ଚଲେଇ ଦବା। ଯେହେତୁ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ବାହାର କରିଦବା। ତ ଆଳୁ ସୋୟାବଡିକି ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଲି ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ। ସେମିତି ଆଉ 2 ଚାମଚ ତେଲ ପକେଇବା। ଆମେ ସେଥିରେ କଣ କରିବା କଟା ହେଇଥିବା ବନ୍ଧାକୋବିକି ଭାଜିବା, ହାଲକା କରି ଭାଜିଦବା। ଆମେ ଏତେ ଫୁଡଫୁଡ ଭାଜିବାନି। ଏମିତି ଆମେ ଟିକେ ଭାଜିଦବା, ଟିକେ କଞ୍ଚା ଗ୍ୟାସ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟିକେ ଏମିତି ହାଲକା କରି ଭାଜିବା, ନିହାତି 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଲୁଣ ପକେଇବା ନାହିଁ, ଲୁଣ ପକେଇଲେ କଣ ପାଣି ଟିକେ ବାହାରିବ, ସେଠି ଆମେ ବିନା ଲୁଣ ହଳଦୀରେ ଆମେ ଏମିତି ଭାଜିଦବା ଟିକେ କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ପାଣି ବି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରୁନି, ଏବେ ଟିକେ ଦାଗ ଲାଗିଗଲାଣି, ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଭାଜିବା। ଆମେ କଣ କରିବା ଟମାଟୋ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ବାହାର କରିଦବା। ବନ୍ଧାକୋବି ଶାଗ ସବୁ ବାହାର କରାଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ସେମିତି ଆଉ 2 ଚାମଚ ତେଲ ପକେଇଦବା। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହବାକୁ ଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଯେହେତୁ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ସେଥିରେ ତେଜପତ୍ର 2-3ଟା ପକେଇଦବା। ଆମେ ସେଥିରେ 2ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ ଏମିତି ସରୁ କଟା ହେଇଛି ଆମେ ପକେଇଦବା। ବଡ ପିଆଜ ସାଇଜ ନବା। ଆମେ କୋବି ଅନୁସାରେ ପିଆଜ ନବା, ଟିକେ ପିଆଜ ପରିମାଣ ଅଧିକା ନେଲେ ବି ଆଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆମେ ଏମିତି ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଯେହେତୁ ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଆମେ ସେଥିରେ କଣ କରିବା ବଟା ହେଇଥିବା ମସଲାକୁ ପକେଇବା। ଆମେ ଯୋଉ ମସଲା ବାଟିଥିଲେ ନା ଏତେ ସବୁ ଏମିତି ପକେଇଦବା। ଆଉ ଯାହା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଯାହାର ଲାଗିଛି ଧୋଇକିରି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦବା ଆଉ କଷା ଚଲେଇଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁତକ ଯେହେତୁ ମସଲା ପଡିଗଲା, ଆମେ ସେଥିରେ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆମେ ପକେଇଦବା 1 ଚାମଚ, ଏଠି ଛୋଟ ଚାମଚ। ଯେହେତୁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସୋୟାବଡି ଆଳୁରେ ପଡିକି ଭଜା ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମେ ମସଲାରେ ପକେଇବା 1/2 ଚାମଚ। ପକେଇକିରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲକିରି କଷିଦବା। କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଆମେ ପକେଇବାନି କିଛି ମସଲା, ପକେଟ ମସଲା କିଛି ପଡିବନି। ଏ ସବୁ ଘରୋଇ ମସଲାରେ ବନା ହେଲା, ପକେଟ ମସଲା ପକେଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଘରୋଇ ମସଲା ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ପକେଟ ମସଲା ପକେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ମସଲାରେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଦ ନା ପକେଟ ମସଲାରେ ସେ ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମେ ଭଲକିରି ମସଲାକୁ କଷିଦବା, ଯେମିତି କଞ୍ଚା ଗ୍ୟାସ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆରକୁ ଯେମିତି ତେଲ ମସଲା ସବୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ଯେମିତି ତେଲ ଯଦି ଉପରକୁ ଏମିତି ଉଠିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ମସଲା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମସଲାଠୁ ତେଲ କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ଯେ ମସଲାଟା ଯେହେତୁ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଅଧା କଟା ହେଇଥିବା ଟମାଟୋ ରଖିଥିଲେ ପକେଇଦବା। 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିଦବା। ମସଲା ଦେହରେ ଟମାଟୋକୁ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କଷିଦବା। ମସଲା ବି ସବୁ ସିଝି ଗଲାଣି, ଯେହେତୁ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟମାଟୋ ଆଜି କଷା ହେଇଗଲା। ଟମାଟୋ ଏମିତି ଯେହେତୁ ଆଦେହରେ ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ ବି ପଡିଛି, ମିଶେଇକି ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ବି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଏମିତି ରହିବ, ଟମାଟୋ ଏମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ରହିଲେ ଟିକେ ଭଲ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆମେ କଣ କରିବା କୋବି ବଡି ଆଳୁ ସବୁ ପକେଇଦବା ଏକାଠି। ପକେଇକିରି ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ ସବୁ ମସଲା ଆଉ ସବୁ ତକ ଏମିତି ମିଶେଇ ଦବା। କିନ୍ତୁ କୋବି ଭଣିରେ ଆଉ ମସଲାରେ ଲୁଣ ପଡିନି, ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନେଇଯିବା। 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ ପକେଇକିରି ଆମେ କଷିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କୋବିରୁ ପାଣି ବାହାରୁନି, କିନ୍ତୁ କୋବିରୁ ଏମିତି ଆମେ କଷିଦେଲେ ଲୁଣ ପକେଇ କୋବିରୁ ଯେତେ ସବୁ ପାଣି ସବୁ ଉପରକୁ ବାହାରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମେ କଷିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଘୋରେଇଦବା 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜାଳ ଟିକେ କମ ଦବା, ସେଥିରେ ବନ୍ଧାକୋବିଟା ବି ସିଝିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଘୋଡ଼ଣୀ କାଢିକି ଦେଖିବା। ଆଉ ଟିକେ ନୂଆ ତରକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଲେଇଦବା। ତରକାରୀ ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆପଣ ମାନେ ଆକୁ ସୋୟାବିନ୍ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ କହିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କଷା ବି କହିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ବି ଶୁଖିବାକୁ ଦବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଏମିତି ଆମର ବହଳିଆ କିରି ହବ। ଆଉ ୟାକୁ ବାହାର କରିଦବା, କାହିଁକି ନା ଆଉ ଯେହେତୁ ପାଣି ଅଛି ସେ ରହିଲେ ବି ଟାଣି ନେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ସୋୟାବଡି ଆଳୁ ପଡିଛି ଏତିକି ସବୁ ନେଇଯିବ। ଆଉ କିଛି ମସଲା ପକେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆମେ ଘରୋଇ ମସଲା ବନେଇକି ମୁଁ କେମିତି ମସଲା ସବୁ ବନେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଥରେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଦବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କରେଇକି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ନସ ନସିଆ ବି ହେଇଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ ବାହାର କରିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟକୁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁଆଦିଆ ହେଇଥିବ। କାହାକୁ ଛୋଟଠାରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ଛୁଆଙ୍କୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ସୋୟାବଡି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।